أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ala kan be sawabma ala ka danko kan ala kan balu islam e cinka ala kan fatu liman yazatuka amma ina ala fa kan kuma laban ke la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kan jin faraj ko ne hali bi amanga wala da koroto ka no ye furu wala dai aya bla yoro mi dongo ala sona nga nyoni bi kokura amina tai nga yani anga du anga wala da kono ibaru yak dow sira ama ani min be sina na madugo mala ya don wana yi anga wala da tabulu yi angoni ame furu wala da kanga otabali ni ko munun chuna ambi islamaya ka fela fo oka ayra ka kalandin kalana nga min be sina na kuma be sina ba do mo ko chama ba fe anga do faka kadi ma chama yi nga anwuya labe anwuya ko yere labe bi nga anwa mina dogo kun fle ka ta se tarata were maka kunye ni ko sobe na mbulo dara kisemu ka ala mana ni min ka nga fwala ano fwala no ye ka fo jamana bichi ni komunu ala ka hina bi korota ka bo mo ka ni komunu ala bibba jamana komi ma kilinga komi keli kama o do kumbole do ya do ala kira kuma do sallallahu alaihi wa alihi wasallam aku kullu ummati mu'afa illa al mujahirun akone manto bella fiele do ko bo gurmu wali kula fiya ko bo hala kilima ko kuna kira mo mun ya ala kuta dan safa faya ko sanabi ala kuta bani nabi kwata ala ala edu kunin dikewa awa kete a keto ini da ni sinina itoke ni yo o farda ala tu ala ba dirilata wale fa bisifu huwa alqahir fawqa ala de karabali fa maike aka jobbeka kullu lahu qanitu ala ka da de kulune do alai au mana sa ni wale jugu mina be jamana kono amba kalama amena no ye gorjegani yai pda be jamana in kono ya amena fa ma do to bala anyu don to tiki baw bala anyu don wartiki baw bala anyu don hali karamo façon do bala o ngasa anyede fofuma sirasa ngabite amina baral labe ke ka betarata na tamani ala sona mani ala ya ambalo kasuma mimba anviano fo onga manyebla kwani yemi ka fo pede ukalla ko don ka sharia du mambali kono ya o mama se folo de ne ma kwati ke ya ngawe na unzare tika unyana ya okay pa mimbo sharia di ma bo pale kono ma bo ka on ma do kaburu kono ay atike o fen bladu o ya kuma nyebla yi amutana nga wala dai folo ni ala sonama minga nga fwa kuka tarata nata anu nyefo ala kan be so adna بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد وآله وصحبه وسلم أوا كان سيزني على تغير كوكرا عنك كشني نمانينا على كراي كوكرا صلى الله عليه وآله وسلم خامسا أدورنا من ضوابط شرعية في النظر إلى المخطوبة أنغو نيبم سوما مني أفلالي يانو دونغو نياني في nga mate ban yada kulima kuin yekse flachile do de halno ya surround ke kaslama ya bara chukula nga ota bali anga chien fo mo wi da oto bali islama ya ko ni nga ketani ni mo kilende siraka keti alhamdulillah ni bebanama atifu ichi ala ifanao komi nayi ni kuma do fo do ba fo en te yela ko kuma yawa mo gore ba fi bini wajili kewa
muso mamine ne filɛ cogo dɛ bolo man ka don a bolo a man ka kɛ tan yadɔ an yɛrɛw bolo an tiɲɛna nin wajuliw ma o kɔrɔ ye nin yɛrɛ man ka fɔ bilen o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ afanadribu ankum dhikra safhan an kuntum qauman musrifin ala t'a ka kuma fɔli dabila o k'aw kɛ k'a waleya ala t'a ka kuma fɔli dabila ko aw kɛra dansakolaw ye mana silamɛya tiɲɛ ye min ye o de bɛ fɔ an fɛ a kan ka kɛ nin cogo in yɛrɛ de la tan hali n'an tiɲɛna cogo o cogo hali n'an banna cogo o cogo o tuma na hali bi muso mamine ne ye an ko a filɛli bɛ daga ye a bɛ daga ni cogoya minnu ye an bɛ kɛ k'o cogoyaw ɲɛfɔ a duurunan إذا تمكن من النظر إليها قبل خطبتها فهو أولى ko n'i yɛrɛ sera ka muso ye yanni i k'a maminɛ k'o de ka ɲi koyi an ye filɛli min fɔ muso la n'i sɔrɔ i ye ŋaniya ta furu ka tiɲɛ na muso dɔ kama i k'a lajɛ n'i sera k'a ye cogo dɔ la ka t'i yɛrɛ kɛ folikɛla y'u fɛ yen wali a ka wele ka jiri i la cogo dɔ la k'a sɔrɔ a yɛrɛ m'a dɔn fɔlɔ k'e bɛna furu k'a sɔrɔ a m'a dɔn fana k'a sɔrɔ maminɛni ma taa fɔ a ye kuma k'a jɛlen la i den k'a ye ni i b'a fɛ i k'a furu n'i t'a fɛ i k'a fɔ a ye n tɛ se nin ma k'o yɛrɛ de ka kan o de ka ɲi ka sago maminɛni kuma selen kɔ a ma n'e nana taa filɛ n'a ma k'e sago ye لأنه قد يرد أو يعرض فيحصل التعزي وغيره sabu ni maminɛni fɔra kuma k'a jɛlen la o kɔfɛ n'a ma k'e sago ye n'a dabila la sariya t'o fɛ i y'a ye jaa mɔgɔ minnu bɛ sin k'a fɔ ten ko silamɛ furusiri dama de b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka sin ka furu dabila wali furuko kuma fɔlen k'a sigi sen kan k'a ban ka sin k'a manamana dabila jaa a tigiw ko man di ala ye dɛ jaa ala t'o cɛ masinaw fɛ ala t'o muso masinaw fɛ jaa hali ala t'a fɛ a kuma selen kɔ muso ma k'a maminɛna o ko ka sin ka taa dabila ten sabu a bɛna kɛ jigilatigɛya la a bɛna kɛ koduman dɔ i tun ye koduman dɔ sɔrɔli kun bɔr'i ye nka o tilala ka dabila o tuma na o min bɛna kɛ sariya t'o fana fɛ ko n'i sera k'i den ka muso yɛrɛ ye yanni i ka maminɛni kuma se a tulo ma o tuma na ni n'a k'a fɛ i k'a k'a fɛ n'i ti k'a fɛ a k'a bɔ a ma k'o de ka kusa ka tɛmɛ i kana a maminɛni kuma fɔ a ye k'a filɛ n'e ma sɔn a la a bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛna bali n'a nana dabila فيحصل التعزي وغيره n'o kɛra muso bɛna tɔɔrɔ a bɛna tɔɔrɔ n'o ye a bɛ fɔ k'a kun maminɛna cɛ dɔ bɔra a nɔfɛ o m'a furu dɔ wɛrɛ bɔra a nɔ o m'a furu a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ mankutu tiɲɛ an fɛ yan awa e nin tɛ furu fɛ koyi e ma ye ni maa maa nana o bɛ taa wa bɛna fɔ k'a yɛrɛ nɔ don o tuma na ko ni i bɛ muso furu i k'a lajɛ n'a ma k'i sago ye i k'a to yen kana taa i ɲaami ka t'i sen don waliden sen na ka don a kan ka bɔ n'a ye سادسا أورنا يجوز له أن يحادثها ويسألها ما بدا له في حدود الآداب الشرعية قلت منا يلي كفنا كري سويسا يا مامنه باشيته إكتا مسوكا سو إنا كسكيكا كما baro ya kɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ya ladamu sira fɛ a n'a ka adamadenya bɛna kɛ cogo min na k'i fɛla dɔw jira a la ani k'a yɛrɛ kuma senfɛ ka a cogoya dɔw faamu y'a dɔn adamaden bɛ dɔn n'a kumakan de ye o jɛn bɛ komi tile jɛn bɛ cogo min na ni kodɔnna kumana i y'a dɔn nin ye kodɔnna ye ni naloma kumana i y'a dɔn nin ye naloma ye o tuma na ka taa ka a baro ɲɔgɔn ya u ka du kɔnɔ ye wali maa wɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a kana kɛ kaliwa ye a ti kɛ an ka taa baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ye an bɛna so kuma ma ɲɛfɛ ko nka a fɛ kuma kɔni n t'i ma haramu ye n'a sɔrɔ o kuma bɛ kɛ ladamu de kan ani hakilila ɲini dɔw kan لأن صوتها في كلامها العادي ليس بعورة على الراجح awa ko sabu muso kumakan laadala kumakanw na o tɛ lebu ye o tɛ haramu ye kuma girinman na kɔrɔ ye kuma wɛrɛ bɛ yen min ko ko lebu don kuma wɛrɛ bɛ yen min ko ko muso kumakan ye haramu ye cɛ bɛɛ tulo la fo n'a kɛra azimu haramu ye a n'a furu kɛ o kuma bɛ yen ko nka kuma tiɲɛ ye min ye muso ka laadala kumaw min tɛ fasikiya kuma ye min tɛ dabɔngama cɛlaɲini ye olu tɛ lebu o tɛ baasi ye cɛ tulo la sabu n'i y'a ye sariya bɛ kɛ ka nin kitabutigi bɛ kɛ ka nin fɔ a kɔrɔ de ye maminɛni ma muso in kɛ e muso ye bange a muso ganzanama de don ka sin e ma o tuma na ko nka hali muso ganzan de ka laadala kuma o tɛ baasi y'a ni cɛ ganzan cɛ
n'a sɔrɔ a tɛ kɛ ka fasikiya kuma fɔ ni sɔrɔ a tɛ kɛ ka tiɲɛni kuma fɔ ni sɔrɔ a bɛ kɛ ka magoɲɛ kumaw de fɔ o bɛ bɛn sabu alakira sallallahu alaihi wa sallam ani musow kumana alakira musow nana ka na ɲininka diinɛ kibaruyaw la musow nana ka na u magow la fɛ yen kira ma muso wɛrɛ don a n'u cɛ kira tun bɛ se ka a musow bila ka kumaw fɛ kira m'o kɛ sallallahu alaihi wa sallam o tuma na silamɛya diinɛ tɛ kodɔnbaliya diinɛ silamɛya diinɛ tɛ magosa diinɛ k'a kɛ komi n'a fɔ foyi ti bɛn silamɛya la ni magoɲɛ sira si ti ɲɛ silamɛya la ni k'i ye silamɛ ye dɔrɔn o y'i mago salen ye sariya m'a fɔ ten nka sariya kɔni ko a ti tɛmɛ ala ka fɔlen de kan ka taa don fitinɛ kɔnɔ ni ala ko a y'a kɛ ka dan yɔrɔ min a bɛ dan yen ni kira ko a y'a kɛ ka dan yɔrɔ min a bɛ dan yen ɔhɔn. سابعا أولوفلنا لا ينبغي تعدد المجالس حيث يجلس الخاطب كل يوم مع مخطوبته كما يحدث عندنا. أوا أتمنى أسكي يروتشاما أتبنى نيمسوم ممننا كما بامتا يافي كما بامتا يافي باروكي يروتشاما كو أتبنى على nimbeka kusamso wera de makui yaro ni nimfora a hakilla ko islamaya de bikeka akuru ko islamaya bikeka addo kasola kasoro tere ni cɛ muso mamine hali bi ni a bɛ kɛ ka datugu a ɲɛ n'a b'a sɛbɛ ma ni muso in ka d'a ye a bɛna furu o nka ni a fɔra kuma kɛra e fɛ dama e sinna k'i bɛɛ di e tɔ foyi tɛ kɔfɛ bilen o tuma na cɛ bɛna hitaji ka taa mun ma bilen n'a a kan ka furu kɛ walasa a ka min sɔrɔ n'a y'o sɔrɔ ka sɔrɔ a ma furu kɛ dun ala ye siranɲɛ dun de sen na bɛɛ kuma k'a ko maa b'i yɛrɛ sɛgɛn muso furu la wa ko muso fulama bɛ fɛ a bɛɛ fɛ muso fulama bɛ fɛ a bɛɛ fɛ nka n ko o ye jɛnɛya de ye kana ɲinɛ k'a fɔ ko o fulama ninnu o ye jɛnɛya de ye o silamɛya dun ye jɛnɛya gɛrɛɲɔgɔnya haramu jango ka taa s'a kɛli ma ni mɔgɔw bɛ cogo min na diɲɛ tuma min na a bɛ mɔgɔw baara ɲɔgɔnya ten nin wale nin sariya ninnu kan ka matarafa bi ka tɛmɛ kira tile kan sallallahu alaihi wa sallam sabu i tun ye se ka bɔ maa ni muso cɛ o kuma a t'a jɛnɛya nka bidun maa maa mana bɔ i den nɔ n'i ye sira bila n'a fɛrɛla a ma a bɛ kɔnɔ da la k'a fɔ k'a t'a furu bilen o tuma na ko hali n'a y'a ma minɛ a ti bɛn a ka sira bilaw ye u sigiyɔrɔ ka caya an y'a caman ye yan o an y'a caman ye yan u bɛ yaala yaala ni ɲɔgɔn ye n'i ko a kɛra de ko a fiancé don a si tɛ kɛ furu ye u bɛ to o yaala yaala la u bɛ ɲɔgɔn bila furu yɛrɛ arabukɛ dɔ ko ten a ko furu yɛrɛ ye kalo kelen nama ye n b'i fɛ kalo kelen nama don ko n'o tɛmɛna a tɔ kɔni an ka timinadiya ni ɲɔgɔn ye hali furu yɛrɛ i bɛ muso furu a ka di i ni ye nka a da ye kalo damadɔ diɲɛ ninnu ni dɔ bɛ bɔ o kow la koyi a tɔ bɛ kɛ a bɛ ɲɔgɔn mara hinɛ ni makari ni silamɛya kan ani furu tin kan nka ni a taara tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye ka sin ka taa a nege bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ furu yɛrɛ ma kɛ o furu bɛ kɛ bilen wa a ye e bɛɛ si dɔn sa a dun tun b'a ka gɛlɛn jɛnɛyakɛla don maa si tɛ o si ma ladamu ni ko jugu ye bi o tuma na a yaalatɔ ni maa wɛrɛ mana bɛn n'a y'o fana parilen ko ɲuman ye a bɛ ka kan bila silamɛya bɛ kɛ ka nin bɛɛ fɔ musow yɛrɛ de kama walasa n'a ka furukow daminɛna u ka to sen na i y'a dɔn batara k'a ka ca an fɛ yan bi tile yaala la kunnafɛn bɛɛ nɔ sennafɛn bɛɛ nɔfɛ a bɛɛ batara kan ko ni min nana o bɛ taa ni min nana o bɛ taa n'o taara fɔ bataramɔgɔ dɔ ye o b'a fɔ ko kunnafɛn de b'a nɔ mun kunnafɛn a ka kunnafɛn y'a yɛrɛ de ye o ni min nana e bɛ sira bila o ye jɛnɛya sira kan ni min nana e b'i bɛɛ don o ma kabini maminɛni kɔnɔ o bɛ mun ɲini bilen o kɔni tɛ kunnafɛn ni musow y'u yɛrɛ ladabu bi ne m'a fɔ kunnafɛn tɛ maa nɔ m'a fɔ jinɛ jugu tɛ maa nɔfɛ ne m'o fɔ sabu n'i ye kuma fɔ sisan dɔ bɛna transformer sisan k'a k'a hakilila ye m'a fɔ jinɛ bɛ se ka tugu mɔgɔ nɔ silamɛya sɔnnen don o ma nka an ka société problème caman dalen don kunnafɛn ko kunna k'a sɔrɔ kunnafɛn tɛ dɛ mɔgɔw ka comportement cogoya de don diɲɛ laban mugutigini n'i bɔra a nɔ a yɛrɛ bi comportement dɔw ta min de b'a furuli ko dabila k'a bɔ a ma o y'ale yɛrɛ de ka kɛ ye i dun mana o damadɔ kɛ ka ban a banna furu kuma de bɛ muso la ala ka bɔda kan ye ko tuma na sigiyɔrɔ caman komi a b'an yɛrɛw fɛ yan cogo min na kitabutigi ko k'a b'olu fɛ yen o ye misiran jamana ye an yɛrɛ fɛ yan o cogo kelen don i y'a dɔn diɲɛ bɛɛ ka kan bi fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ fa bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ta kɛlɛ k'an sigi ko nin bɛ hali arabu jamana kan bataraka don dɛ arabu y'a fiɲɛ de y'u fɛ yen
ka kitabu dilaka ni kuma in bɔra arabu jamana de la ka se yan o kɔrɔ ye ko a b'i yen fana ni min ye muso maminɛ don o don a bɛ yɔrɔ dɔ la don o don a bɛ fa dɔ fɛ an bɛ taa dɔ fo yen a bɛ taa dɔ fo a ti bɛn dɛ a ti bɛn dɛ sabu a ma k'i muso ye ba a ko bɛ se ka dabila ثامنا أسيقنا لا يجوز أن يخرج معها بدون محرم كما دب في مجتمعات المسلمين kwati ben fiew iki seta ka da ni mamne musui fa ka sura na zimo haram do be nyove ti bende boni mamsui ta yoro dola ani muso dogo muso te nyove ana koro a dogo kete nyove ana koro kete nyove o ti bende ati bende kuma chari ma ve ni minu jaayara mo yana ko bi daga ni min ke ba chaayara o tsega kelebli o tambali ka ala ka kuma fode akoni ndi daga ati daga de ka fonye muso fiancé o tumana ina bi yala kuma be muso fana ba fo ko ni mi fiancé ko ni ibana ko façon ma ko tumana ba fo o tigi bi bo furu ko la ni min bana ala la banula ni min bana ala ka kitila banula o ti fo ikien ni ala ke me ki furu li latige min o binawo ni ala be ka hera wore min latige yew bi ke o aya ke ala tay bani furu min mana ko ka o de bi sabati ni furu min kero ka ala sembo dila ay furu ko ke ala ka fole ka ba damne aya ka ku sigi ala ko ka ngana ya beke batara ko a chamanje ko abi soroka na ala ko kuma fanga bunyai ni mangani mulla awa almamu bi wili koni ko islam furu siri kerata beta ay rutugo yawdo de islam furu siri note islam ya note aw mike ka akoke ke chugo do de la ku to da islam ya kuna ka sura islam e ke chugo yere minvo ono teki حيث يصحب الخطيب مخطوبته قبل العقد ويخرج بها إلى المنتديات الفاسدة كيبو دي يافيا mamne ke ba mamne muso tabuluma beta wili dayorola kore amita invitation do la yave doka dine be yave amita boandiri ke do amita boandiri muso do mbuto la kasra farakata shambru ni tonda kata hotelu lay abeta no furuko maboko kuna febe no de kuna fengoni etu ka sono na imamine abu koroto muna afuru do de tenyo mafuka ta sawa bada tewa ngo furu bike fuanga ta sadika au mamunu fura to do nyonga dukile ngono faka ta sa o koroto no nyonje ka yala kuimu atatili aka furusiri nga dungodo ni mi wuro ni mbi dem so no fe dungodo bino tasa mutola amta ya ve dungodo amta ya ve andenam so do biya ve amta fulike antonton do biya ve amta fulike bito o nyonje ka yala la abukona dala ka apokata furubi wala abina mana ka do fote ko do ata furubi akuka cha ati bene ko ati ben ko bo kata invitation ke yoro ni batra ko ke yoro la jango yoro nu yere fana talib madaga tabtiki fo ka faraka hal ni sori yere furum sodo ka nyonje kata o donga yoro no ko kundanga yoro la we haramu jango imam nemsu hali furum so mi bibulo sokono ino ka nyonje kata batra yoro la donga yoro ni dine ke yoro choni mso binyami yoro munu na kukundang ni ningo nunge ankila ka daga leli do ni msodo ke nga ere furumso beka jibu nguruni do ni bana mso beka jibu nguruni do mso nyeto la bleo ngenye be do ere de talata ngodo bi ni kuma nunu fo ya ali kala ngodo ya daga kuna na kara be invitation nge beni mso kata chendo beni mso kata me ni beni mso dara au mso bi disabiri kata u finisi tralendo mo munu ba ko ke ka chaya ngu bita tobula maya ta chugudila ya no nya fie ya ngu tobula maya ave ya faratika butu wa yere iki mso frule me jibuni ndo wala ma ye panolo ni ndo ko jaila wala ye bodi ni ndo ko o dalu ke keni chebe nyove eni chebe nyove ngana bora che tiga abulo biri mo nyedala jari che tuko mina kifuru bamana ma fodi ko flewere babe mso nyumana mina chete kili ayre ladamu akabo
no kena ubisi ya Allah manya kwa bike ni muso bise ga bo shari'a ka bo chugula muso sudrame ne ta sudrame wa tarkuhu aslam وأماكن اللهو المحرم بحجة أنهما سيصيران زوجين ودلو فويته nyonche kayala ina dron ko amina furu yano anve ya kabi mana fo msoma ne tate batra ko mini furude ne kon yo fo ka ba bana o koro de yo mso manga do ina chebli abukomu furu ere kera ka ba do koti ko ngania kwa fora ko be keni ngania de ko ni furu ngania ta ka ba ko na min ko la ko te cheni ni famia baliya wi furu ngania ni furu kele te kele de dumini ke ngania ni dumini kele ngania mina tilela dunga ima tilela dumble ko ni continue na te ko ti fa ka ini ka ngania nyuma to nyona ya ngania ta mina msufuru nga furu dumma ke folo furu masiri na utemena ni nyo ete ko ngania amaki mso e bande ثم بعد ذلك يكون الخزي والعار أفحش كتبي كودلا تفا بتاولو ليبولا ما ni demsendo akamu gotigiyata wali akata kono dala akata ke libi mana biddi unzoro ka toro furumaki ya mamunu mina nyon vuruka ba na ya to la kata nya mugo dinzoro nyobe wali kata nyon jene ya eni jene ya temenini ma cheka ba anga chempo nyon ekoi en ibina minfuru hal ni sori ye jene kala koroy ne dilla kan nyefo ya ka koro ngo ibina minfuru kana ku jiola na shen kelen de mena ni nyon ja shiti dashi la bile fulaha obike chugodi ene psega ndishi goshi konde jena kala ibile ka sura ne rede ni edilla ka doke musofa na psega ndishi goshi bile kwa alete jena kala ka sura alede ni edilla ka doke ngwa bede dadde ne bitunyo ngasa sikana bani nyonje sikana bana bebe sukuna katabema kana son fiewu ibombe musomi no fe kibi jena dajiro la ne ko yere bi jena dajiro la muna akata donke jena kala alaka boda kan ثالثا نظر المخطوبة إلى الخاتب أسبنا أنزل كوفيا نقطة ثالثة أيوة نقطة ثالثة أيوة نيه بونا وري سيزانوني ما مشوم ما من نيه فللي ودوا بتو عند منوكا أسبنا سا ما منني بونا كنا هالدي نظر المخطوبة إلى الخاتب awe musofa na ka chefle yara ai min fosa obey che de kam sofle qur'an dungo wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko mi be musouka de onywana bu yere koi ala ma foi wajibi musouka na mo nywana hake duma ala musouka hake koloshide ngam soti hake wara nyini ayre de ala ma mi nay chefa na ci hake wara nyini ayre de ala ma mi wajibi yayi إما عليك غرد الشوي واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا مشوك أن لدى مشوك منونا ناي ربويا فرت على يوشوفو وما بانا من على كوني مشو سونسا أكا فولي وما نوي أكا كدفا أيرو كان جاكو يدغسكو دلبلد نايو كدو ala de kabode wa ala de kortale do kasako auka naw yesi absula ala sawla de upman aya chugodo ni ala ya hakem mi wajibi ya mi beka dan kala beki wasabi ka kala ala ya hakedo di bemawo upman aya fo ngo cheka ngam sullaje yana so mamine ne laje jam so mamine ne fana kanga amamne ke fle حكم نظر المخطوبة إلى خاتبها كحكم نظره إليها قاف لا بكا مسوكا تشفله وكيتي بچغومنا تشيكا مسوفله وكيتي بچغومنا اني مسوفنا كا تشفله يعني فروكا كيو فنا بكا نيوني كنيونفله لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها كسبو مسو يوما كدي تشي چغومنا che nyuma fana kadi musoyiti koduma ngadi bela nyuma kadi be kotumana shariata fadran
muso de ka lajɛ ni hali ni cɛ kɛra kɔmɔ suruku ye a ka d'a ma o ye n'a bɛnna a yɛrɛ ma ye ko u bɛ ɲɔgɔn lajɛ de ko sabu cɛya musoya masiri minnu bɛ yen n'o bɛ muso ja cɛ ye masiri dɔw fana bɛ cɛ la min bɛ cɛ ja muso ye o tuma na ko muso fana kan ka filɛli kɛ bal hiya awla minhu fi dhalika ko muso yɛrɛ n'o ka kan ka tɛmɛ cɛ kan muso ni cɛ yeli yɛrɛ muso ka hakɛ fanga ka bon o la ka tɛmɛ muso yeli ka cɛ fɛ لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها ko sabu sariya ye diɲɛ di muso ma n'a tɛ cɛ o cɛ fɛ a k'a fɔ k'a t'a fɛ muso ka ɲininka furu la n'a tɛ min fɛ o ka bɔ a ma sariya ye o de possibilité di muso ma o hakɛ di muso ma ka bonya ka tɛmɛ cɛ yɛrɛ ta kan ويمكن أن يقال إن الشارع لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الخاتب ko nga n'i y'a ye sariya ma kuma o kan i sinsin o kan k'a fɔ muso ka cɛ filɛ n'i y'a ye sariya a kiiti bɛ yen nka sariya ma i yɛrɛ bila k'a kuma caya a kɔrɔ de ye لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع الإسلامي a kɔrɔ de ye sabu cɛw bangenen don kɛnɛ kan cɛw ta ma se dagabana jirali ma y'a dɔn nin ye silamɛya ka faamuyalen kɔrɔ ye ko cɛw de bangin bɛ kɛnɛ kan nka o tɛ bi ye dɛ bi musow de saradaan bɛ kɛnɛ kan n'o tɛ muso de ni sutura kun ka kan kabi jahiliya tile la muso de suturalen don ko tuma na n'i y'a ye sariya ye muso de filɛli fɔ k'o kolo gɛlɛya a kɔrɔ ye sabu musow datugulen don olu y'i ka ko musow suturalen don olu y'i ka ko ko nka cɛw dun bɛ n bɛɛ da ka sanga ni waati bɛɛ cɛw ka dogoli tɛ ten u ka suturali tɛ ten a ko y'a to sariya ma yɛrɛ bila kuma na o kan sabu muso cɛ yeli ka nɔgɔ muso bolo فإنهم لا يختفون كما تختفي النساء cɛw ti dogo komi n'a fɔ musow bɛ dogo cogo min na وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بسهولة ويسر إذا تقدم لخطبتها ko de y'a to muso bɛ se k'i dogo ka cɛ ye k'a faamuya k'a bugunatigɛ dɔn cɛ min bɛ fɛ k'a furu ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun foyi وقد اختلف أهل العلم في حدود نظر المخطوبة إلى الخاتب ko nka dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o fana filɛli hakɛ la dɛ muso ka kan ka dan yɔrɔ min yeli ma cɛ la komi an ye muso ta hakɛw fɔ nka muso fana ka kan ka cɛ filɛ ka dan hakɛ min na ko dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la والصواب أنه إن وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم ko nka kuma yɛrɛ sɔwabu ye min ye nin kuma in kiiti sɔwabu ye min ye dɔnnibaw ka fɔkoɲɔgɔnya kɔfɛ o de ye ɲɛda ni tɛgɛ fura ko tɛ cɛ ta la dɛ ni muso sera ka yɔrɔ wɛrɛ minnu ye o kɔfɛ cɛ la min ni ɲɛda ni tɛgɛ fura ko kuma tɛ kelen ye ko o bi bɛn فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة ko sabu cɛ lawura min yeli ye haramu ye ni dɔnnibaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la ka caya o de ye ka bɔ a bara la ka taa s'a kunbere kuru ma o tuma na n'o suturala ka ban muso mana yɔrɔ wɛrɛ fɛn o fɛn ye o cɛ in na yan'a k'a furu k'o bi bɛn النقطة الرابعة a naaninan الاستشارة في الخطبة وذكر عيوب الخاطب o ye ka hakilila ɲini kɛ muso ka i bɛna muso min furu ka hakilila ɲini kɛ a dɔnbaw la ani ka hakilila ɲini kɛ cɛ ka cɛ min bɛna i denmuso furu walima cɛ min bɛna e yɛrɛ furu a dɔnbaw la ka hakilila ɲini k'u fɛ k'a tigi cogo dɔn o bɛɛ de bɛ kɛ maminɛni tɔnw kɔnɔ n'i y'a ye silamɛya nana ni maminɛni furusa ye a kɔrɔ ye i bɛ se ka muso o tɛ tajasusu ye dɛ dɔ bɛ sɔn k'a fɔ ko alakira k'u la tajassasu a kana ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ o n'o tɛ kelen ye dɛ sabu e bɛ nin fɛsɛfɛsɛ de e n'a taatɔ bɛ sigi la e n'a kɛtɔ don sigiɲɔgɔnma ye e n'a bɛna taa fara ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ o tuma na diyagoya don i k'a tigi ka ko sɛgɛsɛgɛ dɛ ni maa bɔra i denmuso nɔfɛ ka taa a tigi dɔnbaw maa min b'a tigi dɔn ka t'o ɲininka karisa jogo bɛ cogo di wali ni maa bɔra e yɛrɛ nɔfɛ muso min ka ko b'a yɛrɛ bolo ni cɛ dɔ bɔra i nɔfɛ ka i den k'a dɔnbaw ɲini ka a jogo ɲininkali kɛ k'a ka taabolo ɲininkali kɛ wali ni e yɛrɛ bɔra muso dɔ nɔfɛ ka taa muso in dɔnbaw a bɛ sigida min na mɔgɔ minnu b'a dɔn ka taa olu ɲininka a jogo bɛ cogo di a ka taabolo bɛ cogo di ko o kan ka kɛ وذكر عيوب الخاتب wa fana
mamineni kela wal mamsu mamineni alibu kanga fode doni fe hakilla yini kera emin nana kana emin yininga e kanga alibu fo ibi mindo yerela ibi mindo ala kango يفضل أن يستشير كل من الخاتب والمخطوبة من يثق به في شأن الخطبة. فأدمتك كيني مصبلا وبكا استشارة كا أكلا يني كنيونغا ni danganyan nana maminin kella وعلى المستشار أن يصدق ولو بذكر مساوئه كو فانا مغمين ياكلا يني كرا ايه فولا abi ben ka lebu nunu fo hal ni kojugudo ko abi daga e kufo ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة ko o e korofoli sa nga te fara korofoli haram ya leunga muso do jugo do kin kono do bina furo nana kana ta o istishara in kem mo wala juguya ba ni mo munun che ko ere ba donc juguya be dufla ni nyonche kana ta o du kono mo nyini nga minu na bi nga mo munu ba juguya don ni fewara tu na che tuna kalundala awa tuna faraka ka de me kalon ka fana se ka ta o do nyini nga mo munu ba don ko kuma na no tiki nyini nga fana o tiki ka o bi tiki bi min don ala hallo yi jugu ye ko fo ko ti fara korofoli ka korofoli munu ye harami da islamai korofoli haram ya fuka sa dana fo qur'ana ko shusugo dundo nga ona tabe istisna o kera kudawla nyet siga ke munun ko adama den yala no doy ni nanyo anawi iboram shodo no iba fe ko don ni emi nyini ngarula amba fe ka sa furu ni bi min do ala o fo na tisiga fa ni diskide ateskide ni ngoni ayewo ya be yala la wali cew bi tile kana no fe ya o foli fui o te koro foli de ni kwani ndambo la jugu ya wereti na che ka fe de dilla ka ta no fe amaso ela o mana kibo ke jugu kolo ka dala o fana be nga de ya atisigi nuna me ku bina furu nu yu kundo ni nguna abu kundo bo chechilena ka ajugo era fuyi awa atisigi de wali abeta o sika fode o te koro foli wa tema mago sayde tawa ambeya islamaya sharia fu itiga appliquer islamaya la da fu itiga ke ni fa ona kwa deni ka furuci ko ni ma bore ski yono eni ala ce ka ngo jugu fu amin ne fo yawo patante islamaya ka sharia do ba fo de ma ka boy ski yono fe eni ala ce ka ngo jugu fu aka nga fo de ni islamaya yono na kana musodo jugu ingali kila ba fe ka min furu ni bi jugu min do ana ibo fo ni ti juguma yɛrɛ do ana ni ɲumanw de do fana i k'a tanu fo fa a tigi ka hawja ka k'a furuli tɔ kan sariya bi sɔn o ma dɛ o tɛ kɔrɔfɔli min ye haramu ye wa cɛ fana ta bɛ ten ni muso nana ka n'a ɲininkali kɛ cɛ fana kan a b'a fɛ ka furu min ma n'a bɛ min dɔn o la a y'a fɔ dɛ n'a bɛ dɔrɔku ta a y'a ɲɛfɔ n'a bɛ zuɲɛ min a y'a ɲɛfɔ n'a a ka jɛnɛya ko kɛmɛ berebila ye a y'a ɲɛfɔ muso mago kana taa sati fu silamɛya bɛ jugu ɲumanya de fɛ silamɛya b'a fɛ du ka jɔ silamɛya kan ani jugu ɲumanya kan إذا قصد بذلك النصيحة والتحذير لا الإيذاء والفساد كونغا سا aboli korofol la na jurum sorobaliya o de e fana ka fo nyani de kama de ani konnanje ya kama ngani juguya do konin dona foto la efe wali magusa yini do dona foto la efe ke ta fe furu inde ka ke wali kwe atiki de komandi yi ta faraka ali jogo masero mina ka sei awo ya kele cheni de ko adu ne jurumu kono de ka fo ka tema hake ka wali ka fo ni juguya do e mimbe yere sukuna inu che skila wali inu che du kono ni yo faraka o yido ne jurumu kono de كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كسب نيا إن دغرا على كريرين نيوانا فاطمة في بنت قيس ودل كان استشارك على كرلا أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كما فلا برا سوي نفكو با فرانا أكلين على كلا فميه
ko alakira yere ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ama abu jaham odoa ko oti bere blaka ba kama korode o koroye wem su bugola bay do yo tawilu kala atawilu fulana do ko katiski ayo ya betabana abe voyagila o kuma fula de forala ko alakira ko ati bere blaka ba kama koroye abam su bugo kuma be kele aflana ko atiski ayo ya beta masraka tumana ni fula shite mangutu nyumai ko kiraye ni fula dola kilin fo cheina muso yi abi juguma min don cheina ko yini muso kele ka hakila yini ka alakira fe ko kuma ni ya alakira yini nge korofol de teo yote kira foni tanga ne do ka bo korofoli ma na e korofoli façon min ke o koro de ko te korofoli de o bidaka ma wore ko nywana ke kuma indalu de ni وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ko ama Muawiya sa amamnen kela kuye ma flay Abu Jahm ani Muawiya ulu fla be de kuye ka candidat do Fatimatu no fe bintu Qais ko alakira do injugo fa ko ni fana no Muawiya fendo fede o mana jahal ni fende ma fe o fana psega fo ni do wa gibla far nyumana kana mamnenna wala baka wal mobilising akanna abito kanna wala ni tara ininga ni ba do iba ko mobili ya atirgeta ede abtani mobili mi ya fi ya atirgeta ede bashi fuitola na te barala iba fo te barala ni fenda ku iba fo fenda ku sabu kaman wara ta chugo jira muso yini to de abi chugo ya nyuma unda madi jira ni bodun na ta ke chugo ya juguka kada amba fo ngo furu dilani kalo ya ngama chamanta fam ka kalo tike ka islau ke furu ma oni yonche obi benga ka furu ere dila kalo ka masalan cheki yere ke wartike ka soro fenda kuna walma muso ki yere ke ma façon do ka soro ateti ki yere ke bla minado kono ate miva na ya koka na tikitara kwa biti bla o minanyo ana kono ni mofa afuru ci bokar la kan den zoro de of mana furu bidla ni kalo yi nga furu tidla kaloka ya do ni ma flate kile yo furu psega dla ni kalo yi fora ka kuma nyuma un kalo tike ka furu dla nai al ni soro kuma jugu do fora furu bulu mai mo su ciena kuma do fale na unionje kuma jugu fore ki gata fo kata ele maka ke nyuma ye una nyuma na wali mso ko kun vola la mso e murutil do farda ko kuma udugo folo anka ni nyana na sorala na nywana nga kata furu yare da siki kaloka sa shari'a mu fode sabu shari'a ya maruke ni laidu dafali laidu munun bitta ka furu kaka alakira ya kan adda kusube wai laidu ta ko ke kam so do daga ai o laidu de ni dafali ka kan ka tame laidu bek ko kira ko ama Muawiya sa fendo fede o bulu langulu dorome to nga kira ma fa kana furu ma de ko ma nana hakilan yini ke kira yu chugo ya de foi anga kuma lame kuma fora chugo mina ango de abidaga halli chugo ya jugu do be mo la la jugu do bala o foli bidaga kon nanje asrafe ni hakilan yini kera efe afora ko ni hakilan yini de keri fe de nga ma fo ke ka wuli kata fo au na me wuro bonde no o beta ama fe kata fo de afora ko ni na kera kan yini ngadi anga foka prepare la tike ko daka nin na kera maka ni yininga sabo yeddo ni deddale kunsa ya maru kera ni konna je islame nyoy nga ni ma yininga kan idado ala de isembo ala ya ngwa bilama era mi nyon vuru ka nyon la de ganyete abilama shita chwe ni koi onge وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. سبو على كرا كو دينا يكون نجي صلى الله عليه وآله وسلم كو دينا يكون نجي أكا كان سلامو كو كونو جي نيوي ومحل ذكر المساوئ عند الاحتياج إليه. قوة فنا ka mai nogote mai na koi ka atiki ka ko jugu fo ko ni mago de sero mai de ngani ya do ko nyechi ta folla amasi ka fo de na ko psiga dabla ka sorote wal ma yera do nu nga furu psiga kenin ko ingati fo ichiai ko bashi fo itala ikatui
nga ni mago de sera fɔli ma ni min ma fɔ a kɔ tiɲɛni b'a kɔfɛ k'o de kan ka fɔ jogojugu minnu bɛ cɛ la n'a ma fɔ n'a furu kɛra tiɲɛni b'a kɔfɛ wali jogojugu minnu bɛ muso la n'a ma fɔ ni furu kɛra tiɲɛni b'a kɔfɛ ko sariya b'olu de fɔli ɲini nga ni min fɔbaliya ti fɛn tiɲɛ ko tɛ dɛ فإن اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها وجب الاقتصار على ذلك ولم يجوز ذكر العيوب. أين كما دي كرفس أنت؟ النقطة الخامسة أدورنا الاستخارة. أوه ني بممنني كني بافك بوم سنوفي ka istikhara ke yaro ni fana da mana bunda ya amfa de ka istikhara ke ni ba fika bom suno mso ni chebori no ka istikhara ke yaro amea kodo blalidu ni nona na yo nyefa da abra ke kodo yi nga kote nyemingo paka ko yede ko ka nyini ni furu be ko fu ka nyedi ko ni we ko mati kari furu ko ka de fu ka wuli ka nyedi ni o mana ta tayro be bana ta o kula am ta fa be fa am ko be ke ka suro dum ala kira dunyo sura suru jira ela ka sori ti tayro shi re de go nyeni yere fe ini ala kela ka ala nyininga ka sugandi yele yini ka ala fe ka here nyina ala fe ka kula wa nintem so furu da mayede Islamé b'a fɛ ka don ko kura fɛn o fɛn n'i kɔnɔna bɛ fili ala adamadenya ti ɲɛ ko minnu kɔ ala y'a sidɔn koyi a ye fura dɔ di a bɛɛ la ala kira ka nin diinɛ in dafalen don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam foyi wɛrɛ don yɔrɔ t'a la foyi fara yɔrɔ tɛ silamɛya kan fɛn o fɛn n'an ɲɛna ko adamadenya tɛ ka taa o kɔ k'a kɛ komi hada shay'un daruri ni fɛn fɛn dɔrɔ ye ko adamadenya hakili bi sama i b'a sɔrɔ silamɛya nana ni fura dɔ y'o la y'a dɔn n'i b'a fɛ ka muso ɲini muso furuli ye fɛn dɔ ye cɛ ka ɲɛnamaya kobaw fɔlɔfɔlɔ don muso fana ka ɲɛnamaya kobaw fɔlɔfɔlɔ de ye ka furu cɛma ye mana furu de ye adamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya dili ye assouplissement n'i bɛna o kɛ dun o ɲɔgɔnna koba i kunna tɛ siri sa wa ne ko ne bɛna ni muso min furu a furuli na kɛ hɛrɛ ye wa a tɛ kɛ hɛrɛ ye de wali ne bɛna di nin cɛ min ma a furu bɛ kɛ hɛrɛ ye wa a tɛ kɛ hɛrɛ ye n ka hɛrɛ b'a la wa tari n ka hɛrɛ t'a la a bɛ kɛ ko barikama ye wa a tɛ kɛ ko barikama ye o kɔnɔna fili min bɛ na sa ni maa dun tɛ gindo dɔn maa tɛ ko dogolen dɔn law kuntu a'lamu al-ghayba qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su a f'u ye alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala de kai kira yɛrɛ ma ko a f'u ye mɔgɔw ye ko n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ ko dogolenw dɔn ko nataw ni ne tun b'u dɔn ko dogolenw k'a sɔrɔ ala ma min fɔ n ye mɛlɛkɛ ma ci ma kana min fɔ n ye ni ne tun b'u dɔn ten ne tun bɛ hɛrɛw de caya k'u kunsin yɛrɛ ma o tɔɔrɔ foyi tun tɛ ne sɔrɔ nin ye kuranɛ de kumakan ye nka anw bɛ fɛn bɛɛ natɔ ye anw bɛ fɛn bɛɛ kɛtɔla ye an ka lajɛlikɛlaw bɛ fɛn bɛɛ sidɔn f'u sadon u ye fɛn bɛɛ sidɔn fo fantanya gɛlɛn min b'u yɛrɛ kan o wuli cogo u ye fɛn bɛɛ sidɔn fo u yɛrɛ kungo gɛlɛnw k'o lajɛ k'o sidɔn u t'o kɔni si o tuma na silamɛya kɔni ye mɔgɔw lafiya ka bɔ nin cɛ ka yaala ninnu ma surtout musow bɛ tile ka yaala ka t'u ka wari de di nin nakanaka ko ninnu e b'i tɛmɛ arayida la koloni law sigisigilen don baliku bɛ na ka n'i sosorote ka n'i ka du kungo wɛrɛ da olu ye k'u k'o ɲɛɲini i bɛna tɛmɛ ten muso dɔ bɛ sin ka na ten ka n'i sigi e yɛrɛ ka latukɔlɔ dama nin bɛ san kelen kɛ a t'o wari sɔrɔ e bɛ latukɔlɔ min fiyɛ i ka so kɔnɔ nin bɛ san kelen kɛ a t'o wari sɔrɔ a bɛ mugan fara ɲɔgɔn kan wula fɛ a bɛ t'o k'a ka nasɔngɔ ye n'o sigi mɛn ko ale bɛ ko kalama foyi a tɛ foyi dɔn a tɛ fɛn dɔn dɛ a ɲɛɲini ko n'an bɛ don ko min na ko k'a ɲɛɲini y'a dɔn a bɛ dɔnkiliw la a bɛ fɛn bɛɛ la ɲɛɲini cogo de b'a la ɲɛɲini cogo b'a la dɛ cogoya dɔw bɛ yen n'i taara i yɛrɛ dɔw la yen nin kuma ninnu man di mɔgɔw ye n'a fɔra sisan u bɛ baatarakan dɔ f'i ma heyi n y'o de fɔ n ko ne tɛ taabolo la dɛ jamana in ka yan ni e de bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ taabolo dɔ la ni e yɛrɛ ye ne fara o jamakulu kan ne t'a fɔ n bɛ taabolo si la ni ye silamɛ ye o bɛ ne bɔ nka ni min tɛ bɛn o tɛ bɛn dɛ o tɛ bɛn dɛ nin baatarako ninnu ye fanga sɔrɔ an fɛ yan furu dɔ kɛtɔ u bɛ taa maalankolon dɔ fɛ yen dɔrɔn ko k'i ka hɛrɛ t'a la dɛ ka hɛrɛ t'a la dɛ ni muso in nin to yen a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o y'o furu dabilalen ye
bita cedo bita do muso do bita yadi min je kana furama de ika hera tala ma ki dama alaika o ye ni dalu jumai ameni ngokunda nuna ya anga dugu kolo petroli tobu de bina kana apare dawla ko laje an munu ko lajeli be kilin ama foya karama ko do ma foya ka be kilin ye lajeli ka apare law yake koloni naw yake docteur sura ka be kilin na be kilin muna koloni villaw tita petroli nyini na be kilin muna koloni villaw tita sanu nyini muna tobu bina ni apare kanu nyini an da koloni villaw an da turabu dala lu ya apare de la fola uye munye folo oui ana ma fo ko shitana ti do lajella ka Benzema do kewo obe ko bela Benzema obe ko bela shitana psega do ala nga ni batara ko nunu akuma sera sa islame ka kunu ka bosuna kola kanin kunu ndabla tinsa uya fo e ko joli mandi no jara uya fo ko joli kadi no ko yara furu jol do ni o lajali kala ni ngadi koy ni furu beta aji da kan zaraka timbo furu ere tiste me kalo dama doka na masa nga munaku moyi ibi here de ina ala fe ne bina fe do fi mina ka jirila ko na patel lajella ne fe do yala madala ni machama yo yala ni sura islamet dambe ala kala tikela kwatsega kumbe ne bolo bi chesiri dugaw de fe ka yini ala fa kan yuman sukandi me e ka yini ka shidon min kumbi ka ne man na fayo lawo ne man na fayo la ni jumenye sabu firauna ka lajeli kela wiya ye ko de do bina wula ka fanga kono ka ye u ka shetane lajel la ka doni soro ko de do bina wulu firauna ka fanga kono mimina aka fa ma ya chi ni dubina bola firauna nana den faga damine sa den o de no wolo la no kera che abo da ko kantke tafsiru kela do ya fo kata se fo den yeni banani o kantkera ko fasira yoro do la ni mso kunsuru yana jigina nga ma jigin folo nu ya ko mso min kono koroba ya ledo o ba kono faraka fulani de che o ba kantke onga den kele mi no kanga ka fa ma ya chi ni alaka se ba yayi wo ayre de tlala no mara akasu mapsika ala kumbe ka Musa wulo basara aka shindi Musa masarala faraona de yoke adabole ka mina kana mara pale kono fuka ta balikuya sebe ala yede ala tiga kumbe de ni ba nye ala yede fi ibi sukwandi yeli ni ala yede fi ala kira kuti kula yaruddul qadara illa ad-du'a fuiti latke kumbe fu ala wili sabu ko imbe bi wala de yoro décision bɛɛ ta ala de fɛ yen da ye ala de ye laban yɔrɔ ye ala de ye ni ala ko a bɛ min yɛlɛma a b'o yɛlɛma maa tɛ se k'o bali maa yɛrɛ ti b'o kalama o tuma na min bi an bali o kow la sa o ko kuntan ninnu ni a minɛ don bɛɛ nin na ni k'i bɛ don ko min na e y'a ɲɛɲini fɔlɔ maa t'i kɛ ko ka ten koyi ni min bɛ don baara la o bɛ taa ɲɛɲini ni min bɛna muso furu o bɛ taa wa taa yɔrɔ kelen tɛ silamɛw la dɛ na ngwami do tɔgɔ fɔ sisan na kɛ fɛn dɔ ye ne tɛ silamɛw bɛ taa fa bɛɛ fɛ lajɛli fasɔn hali an b'a fɔ hali minnu ye lajɛli daga ko ni filankafoya t'a la nka hali filankafoya bɛ min na mɔgɔw b'a kɛ koyi lajɛli fasɔn bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ somaw minnu ye kisɛ kelen filiw ye n'a kɔni fɔra k'i bɛ yeli kɛ ka ban mɔgɔw bɛ t'i fɛ yen dɛ n'i bɛ yeli kɔni kɛ ka ban hali n'i bɛ boli de ɲininka ni boli bɛ kuma mɔgɔw bɛ t'i fɛ yen silamɛya tɛ fɛn sidɔnbali ye ko a ni ko bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ni k'i ye silamɛ ye tiɲɛ dɔ kɛ ne ko hali ni sɔrɔ nin ko ninnu dagalen don ni kira y'a fɔ cogo min na ne ko t'i wasa kɛcogo wɛrɛ ma wa ni kɛcogo wɛrɛ bi daga nka e k'i ye silamɛ ye ala dun ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir ni kira ala y'o fɔ ka ban sa o ni kira y'a ta fɔ min na ka ban e bɛ mun wɛrɛ ɲini bilen yanni e ka kɛlɛ kɛ ka dɔ wɛrɛ daga o kira dun ye dɔ fɔ ka ban munna an ta kɛ kira tɛ ye munna wa ma atakum rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ni kira ko a ka min kɛ cogo min na a t'o kɛ ten wa jango nin ko in maa ma ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ nin bɛɛ mazhabu kitabu bɛɛ kɔnɔ du'a ul istikhara a bɛ mazhabu kitabu bɛɛ kɔnɔ
adisa kitabu babbe nana nayi abe maliki kam wata kono abe kitabu be kono ko tumana ikanga istikara ke ni bina musumma mine wal ni ce yimma mine ka istikara ke o koray ka sukandi yali nyini alafe ka nyini alafe ni ngoyi mbina shinin gadi ela alaka latike na mandila alaka bwam tabala de bisolawo an ne tara la ja'alna mandi ni ala fi nasigi ni je ngwi kiska kuma ni bita do la je bibba ibina iba fo kuiti furama wali iba fo kita msufuru na ala bitlaka latike iye tere min bisigi o muso ina o tere bi shori dai iba furu ngani ya koto ala ma ni ala ya sukandi yedu ni ala yi min sukandi joy ka here bodela aha يستحب للخاتب والمخطوبة أن يستخير في أمر الزواج. كتما كانونيدو شيف فرام سوكا كانونيدو أفلا بي أكا استخارك بشيك لندا كم سوكي أبي بأبكاك نيتش برام سونو في أبي مسوكا استخارك أبي بين شيف أنا استخارك أكانونيدو فيستخير كل منهما في الآخر وفي وقت الزواج. ukelengele bebi istikara ke nyona ni be istikara ke ka la ni ka furu ni cheima ni ga hera bala obo istikara ke awa ni bana be istikara ke ne kan ni mso furu ni ga hera bala كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كما أن جابر كحديث لا تكون من عبد الله الدنيا وكو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن الكريم. أكو قارئ كرب بانغلا استخارة دعولا كما بانكلا سورة لا تكمنا ني سورة قرآن جينا قرآن كنا كرب بانزه بقرأ كلا ولا تكمنا أب بانغلا استخارة دعو فنانتي جا importance كبودة جا كرايا دون أني كنا تودو أمانتو دو بنا سرابلا نيني كوين na hami otuma wode ato ala kira kumi sahaba ukalala fu bekado riwaya do be ko kwa man kalala kumi fatiha okoro fatiha be islame be fatiha don chukumina wal maslame be kanga fatiha don chukumina ja islame be kanga istikara ko fana donti sabu ni ika kobe ikanga kika kobe la ibina do koba fena ko kura fena ni ikuna bisirala ikanga istikara kala ere de kudu إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول أكيتشو دي فلاني قال كراكو صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله ما كوني با فكا كودوكي iba feka do kodola iba feka bitiki do dele iba feka do bara kuradola iba feka msodo furu iba feka furu chema jela tike hami ukacha aku ukacha iba feka kodoke ki da arakan fla sili mini farda tekli arakan fla ibo sili arakan fla mini farda tekli istikara de ketuko photo fleni yara mi fen chama kalobi da istikara la ma chama mi lajeli façon chama yo ko min al istikhara ke nga kira ye min fo istikara la ni don baw yo seben ko se amaya anga fle kwa ketuko de ye di arakan fla sili bi seljita ka arakan fla sili mini farda tekli arakan fla mino ni farda tekli ثم يقول ni klala warakan fla sili chuko tala de ibi ni zura ingala ibi ni otala fatiha kala zura ka sura do kala kadaka sura fe manija akake joko fla idro komi binna fla joko fla sili chuko mina ibi joko fla sili ni klala ibi suraka ni ndugo winkala adgo wera de fleni اللهم إني أستخيرك بعلمك yantki ala nabi sugandi yali ni ke ala fe ni ala ka doni ala de mi fendo wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ala de ko don ko dugule na bangini ala de bado lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah joy min dugo ikono yemin bangi kenaka ala bi nimbe kalama ala de bi fendo ko tumana ala mi fendo ne ti fendo de ne nye sugandi ya li nyini ke ala fe bi elmi ka ni ka doni wa astaqdiruka bi qudratika ninga se fanga nyini ke ala fe ni ala ka se saboye de bi fe bela
innaka ala kulli shay'in qadir. وأسألك من فضلك العظيم nabi e ala deli ikap samanci bilibilela فإنك تقدر ولا أقدر ika no e ala de sekula de netse foila وتعلم ولا أعلم e ala de bi fendo ne neti foido ndondo e nimbara ina nga here bala nga here talanda ndondo e furukela nde foishudala e ala de bi fendo na neti fendo وأنت علام الغيوب wa e de kuduguli ndomba ngana kuy e ala de kuduguli ndomba domba ngana ala de bi kodugoli undonde allah anana sigatulu bala gadila akoro ya ala de bi kodugoli bedo edo yo domba ngana ko donko domba la kai ala de bi kodugoli undonde wa ala de sika kodugoli yele ma hali muto kalama ka toro yele maka ka here yele maka ka toro ala de bisu اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ndigi ala ni e ba donc a foni ko ne dono ni ngoi mina خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ni e ala ya don ko ni ngoi here ne nga dina na afolo yayi la jon ba ka dina de folo makara ne ka ni muso ko ina here na sine ka dina manana ne ka dina to anona wa ma'ashi na aka kusa nganyana maya fana ma nganyana maya na kella fiyala wa aqibati amri ni akokola ba kadina mundura ko feble la jeli gela ubini mbefwa ubini mbeshido ulu mugo ba dine kula akadi ngolu kambe ni atagaidi ni saya ta kono walma ni fere ta kono ulu tayo damai walma fandaya nga abede beni ngono je ko ba kono lahara ko ba kono awa ko era kunje chugo nyuma akanyina maya bita kunje chugo mina ofana ba kono ko tumana ni ala ya donc afoni nkwin akan ne ka dine ma akan nganyina maya ma ako kunje yoro kadina ako laba kadina ni ala yo don أو قال في عاجل أمري وآجله wal ma nga ko telimana suma ma we je ko ni lahara ko yoni do imbe korokeli kira foni fotugo fla dola kelina فقدره لي ika ni nkwin latkene ni sura ko beta kwa kai ne ka dina ma akan nganyina maya ma akulla ba kadina opmana ka latkenyi وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ngani ala ya donc afoni ngokura mi ne dondo ya lani شر لي في ko toro do ne ngadine na korai am so invurli psika ngaslama ya chi vurli chei ma psika ngadine cheni ala yo don ومعاشي wali ko abin nganyina maya kurumbulo kan zenga kan diku nganyina maya la وعاقبة أمري wali ko laba mandina أو قال في عاجل أمري وآجله walma ko ngako sumama na tilimala na ko kanyola na mayola oni do ingoro bekaka o yije ko ni lahara ko ajilu o ya tilima o yije ko ajilu o lahara ko o sumama فاصرفه عني واصرفني عنه mana ala na ko mandina akko nyoni ka boma ikana ere nyoni ka bo ko imai ka bon sukuna وقدر لي الخير حيث كان ika here were latkene o be yoro ثم ردني به o kofe ika ne jeno here nini mandina opmana ne kumboni ngai ika ni ngo kumbone ka here were mi no be ala bolo ne dugula iko o here kundanga ni yo soro fana ika njeno o kora nini msoyi ni nga here tenna ika ni nganu bon sukuna mso were mi ni nga here bola ika no kunji nyoma wa ika ni jeno fana iko furuli kan ni jeni o furuli ko kanugo ويسمي حاجته عند ذكره اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كونغاسا فوتشغو دو دبي يروين إن كنت تعلم أن هذا الأمر أمر يرود إبي كودي بلاي وي عرب كمي تشوي ده نيتا عرب كمي إبا أمر إنتوا نونا دروكي كونغا نيي تو دي كانوكو تبع كلانشكو نينا نسي إن كنت تعلم أن هذا الأمر ناصركو furuko de do anna hadha alziwaj walma anna hadha al'amala ibi ba feinde toblay ibina do komina ibo tobla amru nona angani sorita arab kame amru kono mi ko be mine o bana watara ibi ka ko ngania o yoro ina idro abana akechu ko nyena ko ibin de dugo ke
bukhari de nana ni hadisin istikara ke cugo de ni ni bi istikara ni bina do kula istikara mi kala wende islam be ka ngani kala ka don e ka sega ka ka jala kala mo ka fam kusebe ba jala kala korofoli temina mo do se ka fam wal ma kasati la do se ka soroka asib اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. adugaw de ni istikara adugaw de ni ibi arakan flasili kaninke kida abana wala hala psika ke tlefe jaku ya ta shufe la mai ko fuka ke kida ipsika ninge wati be wa atani nga segili fana ba shitola wa sharti te fana ko fika sukole o fana kuma uban fe ya a sharti te ka ko fika suko kona ake ni mi sukola no o psika ke ni ala yo ke ayilla jaka ka kibunya nga ni al ni ma fe skula ni klien ndugo inke kula okoro de na kera okoro e ko akadila na mandila ala bi kumbwa ni yeni ngedoro e ka kutoto alama o de bi ni islam fe abkom na fo wati corona ala kambe so abma anga fota una anga keta wala ko be ala saguma ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم